Joy Bangla. Talking bird. Very interesting. আমি যদি না ফিরি তুই অন্তত জয় বাংলা বলিস। Joy Bangla. बोल पाकिस्तान जिंदाबाद। अंदर में कौन है? बाहर निकालो। आर्म छोड़कर सरेंडर करो। তোর বাবার স্বপ্ন ছিল তুই ডাক্তার হবি। তোর বাবার ইচ্ছাটা তুই পূরণ কর বাবা। যেদিন দেশটা স্বাধীন হবে সেদিন ওকে আকাশে উড়িয়ে দেব। चलिए आप अंदर जाइए, उनका हम काल छोड़ देंगे। ये मैना काफिर हो गई। পয়লা পয়লা তো একটু এদিক ওদিক হয়ে যাইতাছে। জয় বাংলা। मेरे इस्लाम के चाहने वाले देशवासी, आज सुबह से सारा देश में अगले हुक्म ना आने तक कर्फ्यू जारी किया जाता है।